Puji Tuhan, shalom saudara. Selamat tahun baru. Ya, tidak terlambat karena ini adalah minggu yang pertama dalam bulan Januari. This is the first week of January. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. This evening we'll be learning the Word of God. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, besok ada sedikit pengumuman. Besok ada persekutuan di Pasadena seperti biasa. Tomorrow we'll be having a fellowship in Pasadena as usual. Saya undang teman-teman bisa hadir dan kita akan belajar firman Tuhan. So I invite you guys to come so you can learn the Word of God. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. So we're going to be learning about the God's righteousness this evening. Saya tanya sama Tuhan, I asked God, untuk apa yang Tuhan mau beri buat jemaat di tempat ini? well, He will give us this congregation, this church, Awal tahun 2017 ini. in the beginning of the 2017. Dan Tuhan berkata lewat satu ayat yang And the sangat Lord luar said biasa. through a verse, a very remarkable verse. Ingat, gambar ini sudah beberapa kali saya tampilkan. Do you remember this picture? I've showed this picture a few Saudara times. jangan pernah lupa. Don't ever forget. Jangan pernah Don't lupa. ever forget. Ya, kita mau kemana? Where are we going? Kita mau kemana? Where are we going? Kita ke sorga. We're going to heaven. Oke? Jangan ke tempat yang satunya, saudara. Don't go to the other one. Oke? The other place. Ini akan memberikan dampak yang luar biasa dalam hidup saudara. Kalau saudara punya pengertian ini, This will be giving you a very big impact if you know kita and understand. ke sorga. So we're going to heaven. Ya, ini goal daripada semua yang ada di tempat ini. This is our goal. Jangan sampai ada yang terpelecok mati di tengah jalan, saudara. Please nobody be sidetracked and dies in Jangan the middle sampai ada yang of the way. tersesat. And nobody go astray. Jangan sampai ada yang mundur. Nobody go withdraw. Tapi semuanya harus maju sampai di tujuan ini. We're going to be moving forward to the destiny. Ya, sehingga hidup kita gak sia-sia, saudara. So therefore our life is not going to be a waste. Nah, untuk masuk dalam kerajaan sorga, ternyata To be getting into the kingdom of heaven, ternyata ada banyak tantangan dari roh-roh jahat untuk menjegal hidup manusia. actually there's so many challenges, the obstacles from the demonic spirits to sidetrack our lives. Tapi Tuhan itu luar biasa sekali. But God is very amazing. Ya, Tuhan mempersiapkan kita dengan sebuah rencana yang sangat-sangat luar biasa. God has prepared us with a very amazing plan. Nah, rencana Tuhan ada di dalam firman Tuhan. And His plan is in the book of in the scripture. Oke, kita akan buka di satu ayat terlebih dahulu. So we're going to be opening a verse first. Di dalam kitab Roma, In the book of Roma pasal yang ketiga, Rome chapter 3. bisa ditampilkan? Belum? Oke. Roma pasal 3 ayat yang ke-27. Verse 27. Roma 3 ayat 27. Om Sumarsono baca firman Tuhan. Silakan Om. Roma 3 ayat 27. Iya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Iya. Tidak ada berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan, tidak melainkan berdasarkan iman. Iya. Ini bahasa Indonesia terjemahan sehari-hari. Terjemahan baru. Ya. Siapa yang di sini punya terjemahan lama? Who over here has the old translation for Indonesian Bible? Ada yang punya terjemahan lama? Anybody has the Tom, old what is your translation? translation? New King James? New Living. New Living? Can you read for me please? 27. 27 please. Can we boast then that we have done anything to be accepted by God? No, because our acquittal is not based on obeying the law, it is based on faith. So we are made right with God through faith and not by obeying the law. Oh, oke. Itu terjemahan seperti message. Kalau saudara lihat dalam terjemahan lama, In the old translation, saya akan bacakan. Kalau begitu, di manakah kemegahan itu? Itu sudah ditolak. Atas hukum manakah?
atas hukum melakukan syariat Tauratkah? Bukan, melainkan atas hukum iman. Dalam bahasa Inggrisnya, tolong Rudy baca New King James Version itu. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? No, but by the law of faith. Ada satu kata yang hilang di dalam terjemahan baru. There is one missing word in the new translation. Saudara bisa lihat dengan jelas, saya tampilkan di You can depan. see clearly here, Ya, terjemahan baru hanya berkata berdasarkan iman. based faith. Tetapi dalam bahasa aslinya, Inggrisnya, dikatakan bahwa berdasarkan law of faith. But in the original transcript, it says based by the law of faith. Hukum iman. The law of faith. Saudara ngerti maksudnya hukum? You understand about the law? Saudara kalau berpikir hukum, pasti saudara akan berpikir hakim. Biasanya seperti itu. If you think about law, so you think about judges. Betul? Tidak selalu. It's always like that. Tidak selalu. It's always like that. Kata hukum di sini The word of juga law here. berarti prinsipal. It means principle. Ya, prinsip-prinsip yang ada. The principles that we have. Kalau saya lepas iPad ini, kira-kira saudara sudah bisa menduga apa yang bakal terjadi. Kenapa? If Jatuh. I drop this iPad, the iPad is going to be going to the floor. Kenapa bisa jatuh? Why? It's going to be going on the floor. Karena saudara sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, maka saudara bisa menjawabnya dengan mudah karena ada hukum gaya gravitasi bumi. Because there is a law of gravity. Kalau di luar angkasa, dia tidak dikuasai hukum gravitasi, maka dia akan melayang. In outer space, it's not with the gravity. That's why it's going to be flowing in the air. Itulah sebuah prinsip hukum. This is a principle of law. Saya berikan satu ayat lagi, I'll give you another verse. bahwa terjemahan baru Indonesia ada missingnya, saudara. In Indonesian, in translation, there is only a missing word. Roma 8 ayat yang kedua. Rome 8, Saudara bisa baca di depan. Saya bisa minta tolong untuk verse 2. Om Tirta, bisa baca. Om Tirta. Roh Iya. memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Iya, sama persis seperti yang saudara lihat di dalam pasal yang ayat yang ke-27 tadi. It's exactly like you saw in the verse 27 earlier. Ada satu kata yang hilang, There is one missing word here. yaitu kata hukum roh. It's the one of the law of the spirit. Dalam terjemahan New King James dikatakan bahwa law of the spirit, hukum daripada roh. The law of the spirit. Mengapa ini penting sekali? Why this is very crucial? Siapa yang di sini ke Amerika naik kereta api? Who came to the United States by taking a train? Saya percaya tidak mungkin. Of Mau course. kereta api model apa, Pak? Itu What ya. kind of train? Ada yang naik kapal api? Is there with the? Kalau minum kopi kapal api ya sering gitu ya. Kalau kapal api ya nggak pernah, saudara. Rata-rata kita ke sini pakai pesawat terbang. So we came here by the airplane, of course. Saya percaya bukan rata-rata, semua ke sini pakai All of pesawat terbang. us. Dari Indonesia ke sini naik sepeda masuk Guinness Book of the Record. If you take bicycle to get here, so you're going to be on the Guinness Book of Record, I believe. Saya paling kagum kalau naik pesawat terbang. I'm very amazed when I take airplane. Itu sudah pesawatnya tuh beratnya sudah berapa, saudara? So the airplane alone is very heavy. Belum lagi ditambahin bagasi-bagasi saudara. Plus your luggages, Belum ditambahin berat badan saudara. plus your weights, Oke. plus your Ada weight. yang tinggi, ada yang pendek, ada yang lebar, ada yang All kurus. sizes Ya. of you. Saya nggak ngomong gemuk ya, lebar saja. Dan anehnya bisa terbang. But amazingly, it can fly. Ada apa ini kok bisa terbang? Why? Why it can fly? Karena ada hukum. Because there is a law. Saudara bisa lihat, ada sebuah hukum yang menyebabkan pesawat itu bisa terbang. There is a law causes the airplane can fly. Hukum aerodinamika. The law is called
aerodynamic. Ya, kita nggak bahas soal fisika. So we're talking about physics here. Kalau dikatakan di sini ada hukum roh, If it says, okay, there is the law of the spirit, berarti saudara bisa mempunyai sebuah keyakinan. it means that you have a faith. Kalau saudara penuhin semuanya, kriteria-kriterianya, If you fulfill all those criteria, maka hukum ini akan berlaku dalam hidup saudara. so this law is gonna be valid in your life. Hukum gravitasi tidak hanya berlaku di Amerika. The gravity doesn't only it's not done in America only. Saudara pergi ke kutub utara atau kutub selatan, You go to North Pole, South Pole, saudara akan mengalami hal yang sama. so you also experience the same thing. Saudara ke Singapura atau mau ke yang paling jelek di mungkin Papua Nugini misalnya. You go to another place, maybe Singapore, in another place called Papua. Namanya hukum gravitasi sama. The law of gravity is the same. Cuma sometimes kadang-kadang perbedaan sedikit numbernya, kecepatannya begitu saja. Only the gravity law is just a little bit different, the speed. Namanya hukum itu berarti bukan hanya untuk satu orang saja. Mengerti maksudnya? So the name of law is only just for one person. Oh, hukum roh itu hanya buat Pak Andreas saja karena dia selalu main drum dengan luar biasa, jedang-jedung begitu. It's not like a law, for such a law is only just for one person, Tidak, tapi hukum roh itu berlaku untuk semua. but the law of spirit is for everybody. Tidak untuk hanya satu orang tertentu. It's only just for one person. Tidak certain untuk satu person. daerah tertentu. Only for one area, certain area. Saya percaya pada saat Tuhan bicara untuk mempersiapkan hal ini, When God told me to prepare this, saya percaya ini untuk tahun 2017. I Dalam believe satu this tahun. is for the year of Supaya 2017. saudara mengerti, So you can understand, jangan pernah minder don't be ever disheartened. bahwa Tuhan menilai saudara sama dan berharga. Because God will value you guys equally. Saudara bisa lihat hal ini, You can see this thing, hanya pikiran saudara yang memikirkan bahwa oh dia lebih daripada saya. only your thought that you will think, oh, he is or she is more than me. Dan kemudian saudara berpikir, tidak mungkin Tuhan melakukan itu karena saya tidak lebih dari dia. And you think, oh, I'm not gonna be more than them. Kasih karunia Tuhan luar biasa untuk hidup. The grace of the Lord is very amazing. Amen. Amen. Kalau Tuhan berbicara kepada seseorang, If God speaks to somebody, pada ibu ini misalnya, to this lady, for example, Tuhan juga bicara kepada bapak itu. He also speaks to the other person. Hukumnya sama. The law is the same. Saudara bisa lihat, As you can see, kalau Tuhan menolong ibu ini, if God helps this person, Tuhan juga akan menolong bapak itu. and God also will help the other person. Tidak ada perbedaan. There is no difference. Jadi saudara bisa minta di hadapan Tuhan, Tuhan tolong dalam tahun 2017 ini, So you can ask God, in the year 2017, saya mau dekat dengan Tuhan, I want to be close to saya you mau more. merasakan kehadiran I Tuhan. want to feel your presence, Dan Tuhan tidak membedakan saudara. and God will not partial you. Tuhan mencurahkan dengan luar biasa. So the God will be pouring out amazingly. Beberapa di antara kita, Tuhan memberikan pernyataannya lewat mimpi. Some of them given a dream by the Lord. Dulunya nggak dapat, Before they never got the dream, sekarang bisa dapat. and now they can have dreams from the Lord. Dulu saya nggak percaya, saudara. Before I didn't believe that. Saya bilang mimpi. I just thought dream was just a dream. Tapi Tuhan membuktikan satu persatu. But God proved me one by one. Sehingga kalau ada yang mimpi, saya langsung tangkap, saya akan langsung So if simpan. somebody has a dream, I'm gonna be keeping it. Saya tanya sama Tuhan. I will ask the Lord. Kalau Tuhan berkata, oh itu bukan apa-apa, ya sudah biarin If lewat. the Lord says, oh, this is nothing, so I just let it go. Tapi kalau Tuhan berkata, doakan, If the Lord says, pray over it, saya tidak akan membuang kesempatan itu. I'm not gonna be losing that opportunity. Saya akan berdoa. I will pray for it. Salah satu contohnya pada saat Rudy One of ada the di examples, Indonesia. when I was in Indonesia, Masih di Indonesia, barusan balik ini, betul? Kapan yeah, I balik? just came home probably like about 6 weeks ago. Nah, 6 minggu yang lalu. Saya nggak kontak dengan Rudy, betul? He didn't contact me. Saya mau coba kontak, telepon saya tidak punya connection ke international. I tried to call, but it failed. Ya, nggak punya connection ke international. There was no such connection. Satu malam tiba-tiba Ibu One Fanfan night, my wife bangunin saya. saudara. woke me up. Ya, saya ini kalau
lagi enak tidur itu sulit untuk bisa dibangun. Usually I'm asleep, I cannot be awakened. Karena It's masih very kecantol hard di alam yang sana, saudara ya. because I'm in another realm. Ya, untuk masuk ke alam sini butuh waktu, saudara. To be entering this realm, it takes time. Tiba-tiba dibilang, kok bangun. And she woke me up. Kenapa? Pagi ini jam berapa ini? And I said, why? This is too early. Ya, biasa kalau doa saya sebelum tidur saya doa dulu baru setelah tidur. Usually Saya doa dulu baru tidur. I pray first and then I go to bed. Nah, kalau Ibu Fama tidur dulu baru doa. Usually, if you find my wife, she goes to sleep first and then she prays Ya, afterwards. dia sudah tidur dulu, enak-enak tidur. Saya baru saat tidur dibangun nih, She saudara. had already sleep and I had just started to be asleep. Saya kira, aduh, pusing kepala saya kalau dibangun. And I have a headache if they wake me up. Tapi Ibu Fama mengatakan, saya dapat mimpi. But my wife told me, I have a dream. Wah, kalau gitu langsung saya pasang antena, saudara. Gitu. And then I was just ready to hear. Radarnya langsung nyala, saudara. And I put up my antenna, my radar. Cepat saya langsung balik di alam ini. Oke, radar. Terus saya bilang, mimpi apa kamu? What kind of dream you have? That's what I Saya asked. berkata mimpi, ayo kita doakan Rudi malam hari ini. And she said, pray for Rudy. It's me, Rudy. Ya, pagi hari ini doa buat This dia. morning. Ada apa? Saya nggak ngerti. Ada sesuatu dalam mimpi saya nggak jelas. Cuman kita butuh untuk mendoakan Rudi. What happened? I asked, but she said, my dream was very peculiar, so but we have to pray for him. That's what she told me. Ya, kita doa saat itu. And then we started praying. Ya, kita doa untuk keselamatannya dia di Indonesia. So they prayed for my safety in Indonesia, Untuk apa saja yang dia lakukan supaya Tuhan sendiri yang menyertai. for any other things. Setelah beberapa waktu selesai berdoa, kemudian oke, puji Tuhan kita tidur lagi. After we were done praying and then we went back to sleep. Bu Fafa langsung melanjutkan doanya And then biasanya. my wife continued with Saya nggak ngerti praying. apa yang bakal terjadi sama Rudi. I don't understand what was going to happen to Rudy. Gimana? Oh ya, waktu itu kita usir semua roh-roh maut. That time I rebuked all the spirit of the death. Ya, roh maut disingkirkan, roh So kecelakaan, we roh rebuked apa all the saja. spirit of the accidents. Ya, dan kemudian Rudi cerita waktu kembali dari Indonesia. When I came back here, I told Ibu Fang Fang and Paroy Ya, ceritanya gimana? that I fell. I Oh. fell. Dia terpleset. Yeah, I fell. I tripped over and I injured my elbow here. Ya. It was kind of bad, so I had like a big swollen. It was so painful. Dia bengkak sekali tangannya dan dia terpleset karena sebetulnya tempat itu dia sudah hati-hati sekali untuk Actually, lewat. I was very careful, but I still tripped over. Dan apa yang terjadi? And what entah happened? bagaimana? Ya betul. Tiba-tiba terselip. Yeah, and I couldn't avoid it, so I was very careful, but I fell, and it really hurt me. So, but luckily, it didn't break any bone. But the next day, my elbow became very swollen, and it was so painful. Rudi sudah sangat hati-hati sekali. Dia tahu tempat itu licin. Yeah, Dia I sangat think that hati-hati. place was slippery, and I was being careful. Dan aneh, tiba-tiba bisa terselip begitu saja. But out of the blue, I just fell. Untung nggak ada yang patah dan So hanya luckily, bengkak begitu nothing saja. broke. Ya, lihat kondisinya sebetulnya kalau jatuh bisa patah. Yeah, actually, it could have been worse. I could have, had a broken bone. Kalau pengalaman ini terjadi buat kami, If this experience terjadi buat Rudi is juga, happening to us, berarti it Tuhan happened to juga me, bisa bicara untuk setiap saudara. it means God can speak to each one of you. Saudara bisa lihat, As you can see, jadi bukan khusus untuk satu orang saja. it's only just for one special person, Bukan khusus hanya untuk satu kelompok not saja. only just for one group. Namanya adalah hukum prinsip dasar roh. It's called the law of the spirit and the law of principle. Jadi bukan cuma untuk Om Sumarsono saja. It's only for such a person. Pak Freddy, suaminya Ibu Linda juga bisa mengalami hal yang sama. Other people can also experience the same thing. Itu namanya hukum. This is called the law. Bukan hanya dimiliki oleh satu grup saja. It's only owned by a certain group. Kalau ada beberapa teman yang pada saat menyembah Tuhan dijamah oleh Roh Kudus dan mereka bisa menangis, mereka bisa lihat vision. If we are like praying, worshiping, and they get touched, by the Lord, so they can cry, they can see the vision, Karena ada hukum yang sama, because there is the same principle. maka semuanya juga bisa dapat. So
Therefore, everybody can attain the same. Maka semuanya bisa mengalami. Everybody can experience the same thing. Kalau ada yang dilepaskan dari ikatan-ikatan tertentu, If they get delivered from a bondage, berarti semua juga bisa dilepaskan. it means everybody can be delivered from the bondage. Saudara bisa lihat, As you can see, tidak hanya seorang A saja yang bisa dilepaskan dari alkohol. it's not only just like one person can be delivered from alcoholism. Tapi si B, si C, si D dengan hukum yang sama, yaitu hukum roh, akan terlepas dari alkohol. Likewise, the others, so they can be delivered with the same law. Kalau ada yang terikat dengan rokok, If they are bound with the cigarette, cerutu, with the cigar, ya sekarang lagi ada yang ngetren, yaitu e-cigarette. right now we have something called electrical cigarette. Ya, waduh, kalau saya lihat e-cigarette itu mengerikan, saudara. Electronic cigarette. Ya, mengerikannya bagaimana? It's very horrifying. This thing. Aneh, itu asapnya bisa lebih banyak gitu loh ya dari The sigaret smoke biasa. can be more than regular cigarette. Kalau si A bisa terlepas, If this person can be delivered, maka orang lain juga bisa and terlepas. others also can be delivered, Karena prinsipnya sama. because the principle is the same. Satu kali Tuhan ditanyai oleh seorang Farisi. One time, Lord was asked by a scribe. Dia He berkata, was a Pharisee. ahli Taurat. Dia berkata untuk Yes, mencobai dia berkata, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" What is the prominent law in the book of the prophet? Tuhan Yesus tidak berkata, "Oh, sudah nggak ada hukum lagi karena saya udah ada di sini." Jesus didn't say there was no such law because I'm here already, but he didn't say that. Tidak. Tapi Tuhan menjawab dengan sebuah ketepatan yang luar biasa. But the Lord answered with a preciseness. Oke, kita baca sama-sama ayat 20 Fatsal 22 ayat 37. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya apa? Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terus satu lagi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ditutup dengan sebuah kalimat. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wow. Tuhan jawab dengan sebuah ketepatan. So the Lord answered with a preciseness. Di Fatsal kitab yang lain di dalam Markus dikatakan, "Hai Israel, dengarkanlah." The book of Mark, it says, "Hey Israel, listen. Kita ini Israel rohani. We are spiritual Israel, Dan Tuhan mau berbicara, dengar Israel. and the Lord wants to speak with the Israel, Dengar umat Tuhan. with His people. Fokusmu hanya di ayat ini saja. Your focus only on these verses. Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, Your God with your heart, dengan segenap jiwamu, with dan your dengan segenap understanding, akal with your budi. mind, and love Jadi others. pada saat saudara datang kepada Tuhan, When you come to the Lord, jangan pikiran ritual. don't think about something ritual. Ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati, Loving the Lord dengan with all your segenap heart, jiwa, with all your mind, dan with segenap your akal soul. budi. Komplit It's all complete. dengan sebuah passion. Apa With itu one passion? passion, semangat Passion itu apa? Hasrat juga bisa, niat juga bisa, kesungguhan juga bisa. with earnest passion. Saya bisa lihat banyak orang datang sama Tuhan hanya ritual. Many people come to Lord only just for doing a ritual thing, just for like liturgy. Nggak mau ikutin Tuhan. They don't want to follow the Lord. Sebetulnya menganggap Tuhan supaya kasih keuntungan buat hidupnya. Just think the Lord to give them just the love, the advantage, whatever, benefit. Tuhan sudah beri semuanya dalam hidup saudara. God has given everything to you.
Saya percaya 100 tahun lagi kita akan berkumpul di sorga. I believe in 100 years we'll be together again in heaven. Kecuali saudara masih kepingin hidup 100 tahun lagi. Unless you still want to live another 100 years here. Kalau mau saya bisa doakan, terserah If you saudara. want to, I can pray for you. Tapi satu It's up to hal, you. nanti 100 tahun lagi kita akan melihat jauh lebih berbeda. So we're gonna be looking at something different. Di tempat itu kita tidak butuh heater, In that place, we don't need any heater, juga tidak butuh AC. not even air conditioning. Tempatnya nyaman sekali. So the place is very affluent, Orangnya baik-baik di and the sana. people are really nice. Gak ada yang jahat. No one is wicked. Ya memang betul saudara, di sorga kalau ada jahat ditendang sama Tuhan, ya No kan? wicked person in heaven. Gak ada yang sakit, No one is sick. ya. Gak ada yang cacat, No one is having any deformity. ya. Gak ada yang berambut putih seperti saya, There is no one having gray hair like my hair. ya. Semuanya full rambutnya penuh dan muda-muda dan cantik-cantik. Also, their appearance are really good looking. 100 tahun lagi 100 years, one more, 100 years more. mau diskon 25%. 75 tahun lagi. I'll give you 25% discount. It's going to be 75 years. No? Enough? Praise the Lord. Saudara bisa lihat hukum yang sama. Di The same sana principle. hukumnya sama semua. The same principle over there. Karena itu fokus di dalam anugerah Tuhan. So focus on God's grace. Saya nggak rindu kita tersesat dan jatuh dan mati di tengah jalan. I want you guys to be falling in the middle and going astray. Kita hanya fokus di 3 hukum roh yang pertama. Prinsip So we yang only pertama. focus on these 3 principles. Yang pertama adalah menyembah Tuhan. The first one is to worship the Lord. Tahun baru kita belajar. New Year will be learning. Dalam tahun yang ke-601, In the year 601, dalam bulan yang pertama, in the first month, dalam tanggal yang pertama, on the first day, maka Nuh keluar dari Bahtera. Noah came out from his ark Dan kemudian dia membangun mezbah di hadapan Tuhan. and he erected an altar. Ini sangat-sangat penting sekali. This is very important. Seluruh dunia menyembah sesuatu. The whole world worships something. Pak, ateis. Even the atheist, Ateis itu, dia berkata ateis. Ateis itu tidak punya Tuhan. atheist means there is no God. Tapi tetap dia punya Tuhan. But still, the atheist people, Orang they have ateis God. menyembah dirinya sendiri. So they worship themselves. Dia percaya kepada dirinya sendiri. So they believe themselves. Coba saudara buka sebentar di dalam kitab Amsal. Open the book of Psalm, Proverbs. or Proverbs. Amsal. Saya nggak catat di luar, di depan. Jadi saudara harus buka. Amsal. Amsal pasal yang ketiga. Ayat yang kelima, Proverbs chapter 6, 5, 7, 6, dan and 8. 7. Michael, baca Michael. 4 ayat. Amsal 3 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, Percayalah kepada Tuhan dengan apa? segenap hatimu, Segenap hatimu. Believe the Lord in your heart. dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pada pengertian Don't sendiri. lean on your Terus. own understanding. 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, Iya. Acknowledge Him whatever you do in your life. maka dia akan meluruskan jalanmu. He'll make your path straight. 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Iya. Ini adalah prinsip roh. These are the principles of the Adalah Spirit. hukum roh. The law of the Spirit. Kita percaya kepada Tuhan melebihi We believe the Lord diri sendiri. transcends our own self. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Believe the Lord with all your heart.
Dan itu semua yang akan menyegarkan tulang saudara. And this will be refreshing all your bones. Di dalam hadirat Tuhan, In the presence of the Lord, Musa sudah membuktikan Moses proved that wajahnya bercahaya, his countenance shone, matanya tetap sehat, bisa lihat jauh ke depan. his eyes were still healthy so they could see the future. Menyembah Tuhan. Worshipping the Lord. Kemarin kita belajar sedikit tentang Yudas Iskariot. Yesterday we learned about Judas. Beberapa Jude. teman yang datang di sini, kita belajar tentang Yudas Iskariot. So we learned about Jude yesterday. Ada sebuah kesalahan yang Yudas Iskariot perbuat, There was a mistake that Jude made. yang membuat dia menerima bisikan setan. So that's why he could receive the whisper of the devil. Ada yang berkata soal uang, ada yang berkata soal ini, soal Some itu. people said it's about money, about something else. Tapi kalau kita lihat, kita harus lihat selidikin dari 3,5 tahun perjalanan Yudas mengikuti Jesus. We have to see from the 3.5 years Jude following Jesus Christ. Sampai akhir dia ketemu dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Until the time that he met Jesus in the Gethsemane. dia selalu sebut Yesus Rabbi. He only called Jesus Rabbi. Dia tidak pernah sebut Jesus Lord. He never called Jesus Dia Lord. selalu berkata Rabbi. He only called Jesus Rabbi. Kalau dia Rabbi, maka banyak Rabbi-Rabbi yang lain. If Jesus was only Rabbi, there will be another Rabbi. Dia tidak sepenuhnya percaya Yesus adalah Lord. So he didn't believe in his own heart that Jesus Maka was the Lord. masuklah iblis dalam That's pikirannya. why the devil penetrated his mind. Menyembah Tuhan, Worshipping the Lord, kita harus tahu Tuhan yang mana. we have to know which God. Orang di luar ngomong banyak Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan. Other people, they are talking about their own Lord as well. Dan saudara harus punya satu keteguhan dalam hal So ini. you have to get a steadfastness. Tuhan kita adalah Yeshua HaMashiach. Our Lord is Jesus Christ. Oke, Dia yang menciptakan segala-galanya. He created all things. Kalau saudara mencanangkan dalam pikiran saudara Yeshua HaMashiach adalah Tuhan satu-satunya, mencanangkan itu meneguhkan. Or if you are assertive to have the Lord in your life for everything, Berarti saudara melihat yang lain, so meaning you see other things. itu bukan Tuhan. That's not the Lord. That's not the God. Itu adalah roh-roh yang menipu. That's the deceiving spirit. Saya mungkin saudara berpikir, wah keras banget. And you are thinking maybe, oh, I'm being so harsh. Well, saya harus bilang firman Tuhan berkata, But I have to say, Tuhan Yesus sendiri yang berkata. the Lord Jesus Christ alone said that. Yohanes 14. John 14. Coba buka sama-sama. Yohanes 14. John 14. Ayat yang ke-6. Yohanes 14. John 14, 6. Om lu gimana bisa baca? Gak ada kita. Pinjam tetangga. Di depan gak ada. Yohanes 14 ayat yang ke-6. John 14, verse 6. Oh gak ada kacamata. Oh oke. Lex, pandu Lex. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Amen. Tidak ada. Nothing. Berarti yang lain tidak menuju kepada Bapa di surga. So the others, they won't go to the Father in heaven. Berarti pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju ke Roma itu dusta. So the metaphor says many ways, many paths to Rome is a lie. Hanya satu jalan, There is only one way to heaven, yaitu Jesus. through Christ. Keluar dari situ, awas. Beyond that, be careful. Nyangkut, saudara. So you'll be going somewhere. Sebentar lagi saya akan berikan sebuah klip. I'll be giving you a clip later.
nyangkut, nggak ikut di pehnya itu, So nggak you're gonna ikut di be- jalan itu, nyangkut. So you're gonna be entangled somewhere. Nyangkutnya mengerikan, saudara. So it's very horrifying. Ada yang mati, So maybe you can be dead. ada yang berputar-putar di kuburan, It can be just like being in the graves atau langsung masuk or directly going to ya ke daerah-daerah yang berapi. the lake of fire. Hati-hati. So be careful. Ini adalah prinsip yang pertama. This is the Setelah first principle. prinsip yang kedua, saya cepat saja. The second principle, Prinsip yang kedua, Nuh. Noah. Saya berikan semua contoh ini sebelum air bah. I'm giving you these examples before the big flood. Nuh mempunyai satu prinsip yang luar biasa, Noah had a very remarkable principle, yaitu ketaatan. which was an obedience. Tadi penyembahan, Before he was worshipping, Hebel menyembah Tuhan. Abel worshipped the Lord. Kedua, Nuh ketaatan. The second Noah, so he had an obedience. Saudara ngerti untuk bangun bahtera sebegitu besar To build such a big ark, butuh berapa tahun? Berapa lama? how long did it take? 100 tahun. It took 100 years for Noah to build that ark. 100 tahun. 100 years. Kalau saudara kepingin untuk lihat bahtera Nuh, If you want to see his ark, ada di Amerika sekarang. actually it's in United States, Replikanya. but it's a replica. Simon, di mana? Where? Kentucky ya. Actually, you can see that Jadi, in Kentucky. Di Kentucky juga bukan hanya ada fried Kentucky, fried chicken Kentucky. Not only just tapi Kentucky kalau fried chicken saudara over Google, there. saudara bisa ke Kentucky dan lihat But you can see the replica of the Noah's Ark. Noah Ark di Kentucky. Sekarang ada. It's in Kentucky right now. Ukurannya sama. And the measurement is the same. Kalau mau jalan-jalan, silakan jalan-jalan ke sana. If you want to go there, just go. Ya, ini luar biasa sekali. It's very amazing. Kemarin si Stephen hampir ke sana, tapi nggak bisa. Stephen was about to go there, but he didn't go. Saya cukup terkejut. Mereka punya satu organisasi yang bisa bangun sebegitu besar. I was very startled, like they had an organization, they could build such a... Kalau Nuh nggak taat, If Noah was not obedient, nggak jadi. so there would have been an ark, the ark. Saudara bisa lihat ini proyek besar sekali. This is a big project. Dan saudara tahu, luar biasa, saya bangga sebagai orang Indonesia. This is amazing. I'm very proud being Indonesian. Saudara nggak bangga? You are not proud being Indonesian? Pak, tinggal di Amerika, Pak, bangga sebagai Amerika. Loh, saya juga bangga tinggal di sini, saudara. I'm also proud being in the United States. Saya tahu, sebuah penelitian sedang dilakukan dan sudah dilakukan There is done research untuk menentukan kayu apa yang paling kuat to yang determine bisa membangun kapal yang besar the ini. strongest wood to build. Dipilih dari kayu seluruh dunia. So it's chosen from all kinds of woods in the Dan world. ditemukan satu kayu yang paling kuat yang memungkinkan untuk membuat bahtera And it ini. was found the strongest wood that Siapa yang will di sini? make Yang di sini dari it Semarang. possible to build that ark. Semarang, angkat Who's tangan here from Semarang. Semarang? Oh, nggak ada. Oh, tante tulis pulang. Oke. Ditemukan bahwa kayu yang paling kuat adalah kayu jati. So actually we found the strongest wood. So it's Dan di called kayu jati. seluruh dunia hanya ada di Pulau Jawa. And it could be found in the island of Java. Di That's negara the kita, strongest wood Indonesia. in Indonesia. Memungkinkan? Yes, memungkinkan. It's possible. Karena saudara harus ingat, You have to remember, zaman ini belum ada air bah. that time there was no flood yet. Bumi belum terbagi. So the earth was not divided yet. Jadi sangat besar kemungkinan kayu yang dipakai adalah kayu jati. So it could be a big possibility that use that kind of wood which from Indonesia. Iya. Indonesia nggak ada Indonesia, Jadi saya bangga nih di Indonesia So memberikan I'm kayu jati. proud. Saya nggak cuma selesai sampai di sana. Rempah-rempah itu asalnya dari mana? Even the spices, Yang terbaik
the batch spices. Indonesia. They are from Indonesia, guys. Itu dibawa sama Ratu Sheba Oh, they were brought by the Queen of Sheba sebagai oleh-olehnya as gift Raja Salomo. for the King of Solomon. Rempah-rempah Those dari spices Indonesia. from Nggak percaya? Indonesia. You don't believe Percaya that? saja, kita Just sudah dijajah believe it. Belanda 350 tahun. So we were colonized by the Dutch 350 years. Saudara tahu Belanda itu dia terkenal dengan yang namanya dam, betul? You know, the Dutch people, they were well known with Roland ke Belanda dam. pasti. Sekarang itu banyak yang dikatakan Amsterdam, That's why it's called Amsterdam. Rotterdam, Rotterdam. Apalagi yang pakai dam di sana. Amsterdam, Rotterdam, kalau Jakarta terendam. Sama damnya, cuman beda makna gitu. So we're talking about dam in Holland. Kalau itu damnya tuh betul-betul supaya air tidak masuk, tapi kalau di Jakarta udah masuk sama damnya. Saya bisa lihat, As you can see, kita dijajah Belanda 350 Indonesia tahun. was colonized by Dutch 350 Itu years. duitnya kayanya dari mana, Sob? And where those riches come from? Rempah-rempah. That's from the spices. Mahal sekali, saudara selidikin. Itu ada yang namanya jalur sutra. So Saya pernah the belajar sejarah pasti. spices are very expensive. Itu bawa rempah-rempah dari Indonesia, dari There is East. something called Silk Road. It's about bringing the spices from Indonesia to Europe. Karena itu Tuhan cinta Indonesia. That's why the Lord loves Indonesia. Bersyukurlah saudara di sini. So be grateful that you are here. Orang Amerika sudah suam-suam kuku, So the American people are being kita lukewarm. tetap berapi-api. We are still in the fire. Hidup, Benar, luar biasa kan? hidup Ahok. We're still on fire. Ketaatan, saudara. The obedience. Kan nggak ketaatan nggak jadi di sini. Without the obedience, there would have been the ark. Oke, yang ketiga, hukum prinsip yang ketiga. The third principle. Ini gambar saya paling suka sekali. I really like this picture. Gambar tentang apa ini? What is it all about, this picture? Hah? Gambar apa? What kind of picture is this? Can you tell? Abraham. Oke, terima kasih Bu. Gambar apa? Abraham? Musa. Oke. Elia. Moses. Oke. Iya, iya. Pengangkatan? Ya, oke, sudah dijawab. So the rapture of Ya. Enoch. Lelangnya selesai, menang dia. So it's the rapture of Enoch. Ya, oke. Henok, apa yang terjadi di Henok? You know what happened to Enoch? Dia lebih tua dari Abraham. Terima kasih Nanda. Memang betul, karena dia tidak pernah mati. Abraham mati, dia tidak mati. So Abraham died and Enoch didn't die. Coba buka sebentar di dalam kitab Kejadian. So open the book of Genesis. Pasal yang ke-21, Genesis chapter 21, 22, 23, 24. 22, 23, 24. Oke, saya bisa minta tolong Iwan bisa baca. Kejadian 21, Iya. Allah memperhatikan Sarah seperti Oh, belum. Itu kebanyakan. Kejadian 5 ayat 21. Kejadian 5 ayat 21. Lima, 21. Iya. Genesis 5, 1, 21. 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Iya. Terus? Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Iya. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah.
Sebab dia telah diangkat oleh Tuhan. Because, Maka dia tidak ada lagi. was lifted by the Lord. Tahun 2017 The year of 2017 adalah satu fresh yang luar biasa kalau kita masuk dalam minggu yang pertama ini. is a really good refreshment entering the first week of this year. Biasanya kita memberikan komitmen kita sama Tuhan. Usually we give our all commitments to the Lord. Pakai 3 hal yang ini. Use these 3 things: Menyembah Tuhan, worshiping, taat, obedience, dan kemudian berjalan dengan Tuhan. and walking with the Lord. Berjalan dengan Tuhan Walking with itu the luar Lord. biasa. It's Masuk amazing. dalam tahun 2017. Entering 2017, Seperti yang dikatakan Amsal tadi. it says in the book of Proverbs, Ikut sertakan Tuhan di dalam hidupmu. so always be with the Lord whatever you do. Ajak Tuhan jalan, So invite God, walking in your path. komunikasi dengan Tuhan, So communicating with the Lord, dan Tuhan bicara dalam hidup saudara. and God will be speaking into your life. Minta perubahan karakter dalam hidup saudara. Also, you ask for the changes of your characters. Henok dirubah karakternya 300 tahun sama Tuhan. So Enoch was changed characters during 300 years. Saudara jangan berpikir, kalau mau menyenangkan hati Tuhan berarti saya bertapa di gunung yang paling tinggi. Don't be thinking that if I want to please God, so I better be going to a high mountain to meditate. Ternyata firman Tuhan nggak berkata begitu. So the scriptures doesn't say so. Dikatakan bahwa Henok punya anak Metusalah dan banyak anak laki. It says Enoch begot Methuselah and the other children. Hidupnya normal seperti kita. He had a normal life like us. Nggak ada yang khusus. Nothing special about Enoch. Tapi satu hal, But one thing, khusus. his heart was very special. Dia jalan dengan Tuhan. So he walked with the Lord. Tertulis, dia berjalan dengan So it's Tuhan. written, Enoch walked with the Lord. Dan akhirnya Tuhan sampaikan dia di satu destinasi. That's why eventually God took him to one destination. Orang yang berjalan dengan Tuhan Those who walk with the Lord, berani menerima kritik, they are brave to receive criticism. berani hal-hal yang buruk dalam hidupnya dikikis. They are brave to get those bad things scrapped from his life, from their lives. Kita sulit sekali untuk melihat kelemahan kita, We are very difficult to see our infirmities, tapi orang lain lebih gampang lihat. but others can easily see our infirmities, our shortcomings. Pakai alat itu untuk bisa, saya memang salah di tempat ini, saya akan perbaharui. Saya memang salah di tempat ini dan saya akan perbaharui. Oh, maybe I'm wrong in this place, but I'm gonna be having a renewal of my Orang lain heart. gampang lebih melihatnya. So other people can see easily. Itu diakui oleh firman Tuhan. So this is admitted in the scripture. Selumbar di mata temanmu kelihatan, A speckle in your friend's eye, you can see, balok gajah gak kelihatan. but a big plank of wood, you don't see that. Tuhan mau berkata lebih gampang lihat kecil-kecil kesalahan orang lain. It's much easier to see other people's mistakes, Tapi kita pakai kesempatan itu but we use this opportunity untuk melihat, memang aku salah di sini, aku akan perbaiki. to see ourselves, so we can correct ourselves. Amen. Amen. Itu berjalan dengan Tuhan. This is how we walk with the Lord. Ada sebuah saya ada melayani beberapa orang lewat telepon I ministered 3 people through the phone, dan saya mulai dari kitab Kejadian. I started in the book of Genesis. Dan luar biasanya begini saudara, dalam pelayanan ini saya juga sering terkejut. In this ministry, I get startled. Saya baca firman Tuhan dari kitab Kejadian sudah sering kali baca, I've read many times the book from Genesis. tapi pada saat saya baca lagi, saya lihat ada pengertian yang lebih dalam But when I reread again, and I can find something more like a deeper, like a profound Saya kasih contoh yang sangat sederhana. meaning. Coba saudara buka dalam kitab Kejadian. Ini yang terakhir. Setelah ini kita akan lihat sebuah klip. So we can open the book of Genesis again. Ini tidak ada di depan. Kitab Kejadian, The book of Genesis, Fatsal yang kedua. Fatsal yang ketiga. chapter 3. Oke. Kejadian Fatsal yang ketiga. Genesis chapter 3. Jadi ceritanya begini saudara. Ceritanya pada saat itu Hawa ambil buah
pengetahuan baik dan jahat. The time Okay. Eve took the fruit of the knowledge and the Iya, fruit of knowledge. fruit of knowledge. Begitu diambil, When she took that fruit dia kasih kepada suaminya, and she gave it to her husband, Adam. ya. Nah, ada sebuah kesalahan pada saat dia mengambil itu. There was an error when she took that fruit. Karena pada saat itu iblis berkata demikian. Semua pohon buah-buahan di tempat ini tidak boleh kamu makan. The devil has said to Eve, so all the trees over in the garden you can eat. Setan belum selesai ngomong, But the devil didn't stop there. perempuan ngomong. Oh, enggak. And the woman said, oh no. Tuhan berkata, The Lord said, semua ini all the trees in this boleh garden dimakan. I can eat. Tetapi yang satu ini, Only one of these three, yang di tengah-tengah ini, the tree in the middle, jangan kamu makan don't eat, atau raba. don't even touch. Nah, itu senjata makan Tuhan. Kenapa? Pada saat Hawa raba, When Eve touched the fruit, dia nggak mati. so she didn't die. Suaminya raba, When the husband died, the husband pegang touched it, buahnya, the fruit, nggak mati. so he didn't die either. Wah, kalau nggak mati berarti dimakan juga nggak mati. So if we didn't die, so we can eat that. So we're gonna die by eating the fruit. Begitu dimakan, telanjang mereka. After eating the fruit, so they were naked Telanjang, akhirnya mereka berdosa. and they sinned. Nah, ini percakapannya. This is the conversation. Tuhan mengunjungi mereka. So the Lord visited them. Saya akan bacakan. Tetapi Tuhan Elohim memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. And the Lord called the man and Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu, translate dari sini. Then the Lord God called Dan berfirman kepadanya, to Adam and said, where are di you? mana engkau? Dia menjawab begini. Ini Adam yang jawab. So he said, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut I heard your voice in the garden and I was afraid karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. because I was naked. Ya, I oke ya. hid myself. Jadi Tuhan datang di tengah, So kemudian God came Adam berkata, aku mendengar engkau berjalan, and the Lord said, aku jadi and Adam takut said that he heard the Lord Aku bersembunyi. and he was afraid, that's why he hid karena aku himself telanjang. because he was naked. Oke, perhatikan ayat berikutnya. Dikatakan bahwa firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? And he said, who told you that you were naked? Apakah engkau makan dari pohon yang kularang engkau makan itu? Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat? Ada dua pertanyaan. There are two questions. Pertanyaan pertama, first siapa question. yang kasih tahu kamu telanjang? Who told Adam that he was naked? Pertanyaan kedua, The second question, apakah kamu makan buah yang kularang itu? did you eat the fruit that I forbade you to eat? Saudara ingat ya, dua pertanyaan ini ya. Those two questions. Kalau saudara jawabannya apa? What are the answers? Kalau ditanyain seperti itu jawabannya apa? Ya, yang pertama Tuhan tanya, siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Dan apakah kamu makan buah itu? Jawabannya bagaimana? Saya dikasih makan. Dikasih, oke. Ada yang berani jawab nggak? Disuruh Hawa. Oke. Pertanyaan dua ini jawabannya bagaimana? These Dua pertanyaan. questions. What are the Dia kan answers? telanjang nih. He was naked. Ini kita nggak bicara soal pornografi, oke? Nah, jauh. Nggak. Ini telanjang. Manusia lagi telanjang karena dia berdosa. So Kemudian he Tuhan was tanya, naked because he sinned. And the Lord siapa yang kasih asked, tahu kamu telanjang? who told you that you were naked? Karena dia bisa melihat. Jawabannya apa jadi? What's the answer? Sudah tahu. Pertanyaan kedua, apakah kamu makan dari buah yang kamu makan? So the second question, did you eat the fruit that I forbade you to eat? Jawabannya apa? Iya. Ya, saudara lebih pintar dari Adam berarti. Hah? Kenapa? Karena Adam goblok. Dia jawab perempuan
Tuhan itu yang kasih. Itu jawaban goblok, betul nggak? So, Mohon maaf Adam- kalau saya kata-kata ini kasar. Adam blamed his wife. Jawabannya itu gampang. Siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Gua telanjang Tuhan, gitu loh. Gampang loh. Saya yang kasih tahu bahwa saya telanjang. Tahu sendiri. Itu jawabannya. Betul nggak? Yang kedua, ditanyain apakah kamu makan? To eat the fruit. Jawabannya gampang. Actually, the answer was Sebenarnya easy. jawabannya gampang. Iya atau tidak, betul nggak? Either yes or Kalau no. iya jujur, kalau tidak bohong. Yes, Ternyata meaning you are aneh. being honest, and no, you are not being honest. Dia nggak jawab iya, dia nggak jawab enggak. But Adam didn't say yes or no. Tapi jawabannya dia bilang Perempuan. perempuan. But he said that woman. Saya bisa lihat terlalu bodoh jawab seperti itu. So he's too foolish answering that question. Tuhan mau honest. So God wanted Adam to be honest. Firman Tuhan berkata, bagaimana orang bisa diselamatkan? So the scripture Apa says cerita keselamatan? how we can be saved. Terus? Mengaku dosa? Itu baru 50%. Confess, dia mengaku, confess sama tante. 50%. Jujuran, itu confess. Firman Tuhan berkata, dengan hati engkau percaya, With dengan how you lidah engkau believe. akan mengaku. With your mouth, so you Itu confess. 100%. Dengan hati engkau percaya, So dengan you lidah believe your engkau heart, mengaku. and Maka with your Yesus heart, Kristus adalah with Tuhan, your maka mouth, engkau you akan confess, diselamatkan. and you'll be saved. Saudara bisa lihat, kalau hatinya nggak percaya, cuma ngaku, If your bohong. heart doesn't believe, but you only confess, it's a lie. Bisa hati bisa berdusta. So your heart can lie. Dengan hati kita percaya, dengan lidah kita mengaku. With the heart you believe, with the mouth we confess. Maka kita dapat keselamatan. That's how we can have salvation. Adam nggak honest. But Adam was not honest. Dan lucunya, And the most ridiculous thing here, Tuhan tanya sama perempuan, and the Lord asked the woman, apakah yang kau perbuat ini? what have you done? Seharusnya jawabannya apa? So the answer Apa yang kau perbuat ini? should have been, Apa yang dia perbuat? what has she Makan done? buah, Oh, she melanggar fruit. Tuhan. Dia kan? Tapi jawabnya apa? Ular. Ya sama But she gobloknya. answered the ceritanya, ya. serpent. Yang satu ke perempuan, yang satu pergi ular. Adam blamed on the woman, and the woman blamed on the serpent. Coba dia berkata jujur, minta ampun sama Tuhan, cerita yang lain. Saudara. If Adam or Eve would have been honest, the story would have been different. Dari sinilah kita lihat From bahwa here we can manusia see senantiasa membenarkan diri sendiri the man always justify themselves dan mengkambing hitamkan si kambing hitam. and black sheep others. Saya bisa lihat selalu mengkambing hitamkan singa, ruang, kambing hitam. They always blame others. Tidak berkata, this is me, I'm wrong. Ini aku salah. So we have to say, I'm wrong, and I admit I'm wrong. Karena itu berjalan dengan Tuhan. So walking with the Lord, Berjalan dengan Tuhan ada komunikasi. walking with the Lord, you have communication, Tuhan nyatakan ini yang harus kamu bersihkan, saudara harus bersihkan. and God will tell you what part in your life that you have to cleanse. 3 hukum ini kita pelajari These hari ini. 3 laws we are learning: Menyembah Tuhan, worshiping the Lord, kemudian ketaatan, being obedient with the Lord, dan kemudian berjalan dengan. and walking with the Lord. Ingat yang kita lakukan bukan ritual. So what we're doing is not something ritual, Karena Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Elohim because the Lord hatimu, says, love your God with your heart, your understanding, your mind, your soul. jangan pakai ritual. Don't use ritual thing. Ritual itu bohongi Tuhan, Ritual lies to the Lord. ya, nggak transparan. So it's not being transparent. Masih ingat? Saya akan tutup dengan sebuah kalimatnya Tuhan Yesus. I'm going to close with what Jesus said. Satu kali ada 2 orang datang ke bait suci, There were 2 people came to the temple. seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. One is debt collector and the other is the Pharisee. Pemungut cukai dia jauh-jauh di belakang. Debt collector was far Ya,
Yang from orang Farisi away. dia maju depan dengan kegagahannya. But the Pharisee came with boasting himself. Dia angkat tangan, dia So he berkata, raised up his hands oh terima kasih Tuhan, and kau saying, baik dan sebagainya. "Thank you, Lord." Tapi orang pemungut cukai dia memukul dadanya. But that collector was really downcast. Dia tidak berani dekat-dekat So he was not brave enough to be near. dan dia berkata, And he said, ampuni dosa, "Forgive my sin. aku orang berdosa. I'm a sinner." Dan Tuhan berkata, siapa yang dibenarkan? And the Lord said, "Who is being justified?" Pemungut cukai. The debt collector. Amen. Amen. Saya akan berikan sebuah klip I'll give you a clip. Nggak sampai 3 menit. Klip ini bercerita tentang The clip says about orang yang sedang berjalan menuju ke surga. somebody is walking to the heaven. Siapa yang sedang berjalan ke surga? Who is walking to heaven right now? Saya katakan paling tinggi. Oke. Are you walking to heaven, Tom? Oke. Loh, seperti ragu-ragu begitu. Wah, itu Don't give gawat up. jadi ragu-ragu. Kita ini sedang ke We surga. are Berarti on di our sini ada journey to dua heaven. orang yang sedang berjalan ke surga. This Berarti person- adalah representasi dari kita. Kemudian dia ketemu dengan satu grup orang, ada 3 orang and he met a group of 3 people. yang menggembalakan dari daerah itu, So they were shepherds. dan mereka menunjukkan bahwa kamu hati-hati dalam perjalanan ini. And they told him to be careful. Jangan menyimpang dari jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Don't be going to another way that already determined by the Dan Lord. dia kasih contoh, ada yang jatuh karena tidak percaya dan mati. You get example, some people died because they didn't follow the rule. Kemudian saudara juga akan melihat orang ini dibawa ke satu tempat, ditunjukkan ada orang yang berjalan-jalan di kuburan. Also, he was shown a vision being in a grave. Ya, dan yang terakhir ada lubang neraka di situ. And the last one, the abyss. Dan orang ini yang penuntun ini berkata, And the person who's guiding him said, semua yang masuk ke daerah-daerah itu adalah seperti kamu, orang yang berjalan menuju ke surga. those who will come here like you, walking to heaven. Tapi sayangnya mereka tersesat. But unfortunately, they got deceived. Mereka tersesat, yang mati itu karena pengajaran sesat dan mati. They died because false teaching. Yang beredar-edar di kuburan itu, saudara buka sebentar di dalam Amsal 21:16. So you can be opening the book of Proverbs, chapter 12. Rika bisa tolong bacakan untuk saya Amsal 21:16. Amsal 21 ayat 16. Proverbs 21:16. Ya, Proverbs 21:16. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. iya, arwah-arwah berkumpul, kumpulnya di mana arwah-arwah? Kuburan. So Ya. the departed Jadi spirits orang they yang in the menyimpang grave. dari jalan akal budi, jalannya Tuhan, awas, kecemplung tempatnya kuburan. Ya, yang paling parah di Amsal 14 ayat 12. Ini ayat yang terakhir, Amsal 14 ayat 12. Tante Ani. Baca tante. 14 ayat 12. Iya, Amsal 14 12. Proverbs 14:12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Iya, hati-hati. Oh, ini kelihatannya lurus nih. Hati-hati. It seems right, a straight path, but you have to be careful. Oh, oke. Tapi itu namanya Agusin, hati-hati. Itu kelihatannya nggak lurus. Nah, mejanya bisa jatuh. Oke, bisa. Putus itu putus. Udah, putus semua itu. Makanannya diangkut, kalau nggak itu bisa jatuh semua itu. Jadi nggak lurus itu, oke? Kakinya nggak lurus itu, kakinya meja. Ya, hati-hati. Lebih baik pakai meja baru. Terima kasih, Michael. Saya akan siapkan. Then Iya. they journeyed onward into the delectable mountains. Good day.
Dua orang laki ini yang baju biru sama coklat ini adalah seperti kita. Tell us, who owns this place with such beautiful mountains and pastures? These mountains belong to Emmanuel. Siapa yang memiliki tempat ini adalah Emmanuel. These sheep for whom he laid down his life are also his. Is the celestial city far from here? It's too far for some, but for those that really want to go there, it is not. Can you tell us what to expect on the path to come? It is safe for those who are true to Emmanuel, but it is death for those who are not. Kemana? Well, Arah untuk ke Journey's been long and surga. arduous. Do you mind if we stop and rest for a while? Saya bisa The Lord of this istirahat. place told us not to forget to entertain strangers. Oh, boleh, You boleh can find saja. rest here. Kamu bisa istirahat di Wants to sini. show you. Aku akan tunjukkan sesuatu. Ini yang ditunjukkan. Orang dua ini mengikuti jalan Tuhan. Orang yang tua memberikan This is the direction. mountain called error. Ini adalah tempat kesalahan. You see those dead men there? Kamu lihat ada orang yang mati di sana. Why have they not been buried? Mengapa tidak They are dikubur? examples. A word Itu sebagai contoh. lost their way because of the false teaching on the resurrection. Karena mereka Remember that Jesus has risen indeed. percaya akan ajaran yang sesat. Padahal Yesus sudah bangkit. Jadi kena ajaran sesat mati, saudara. Gak sampai surga. Ditunjukkan sesuatu. This is Caution Mountain. There, in the distance. Kamu lihat itu dari You see jauh. them? They were pilgrims like yourselves. Itu seperti kamu. Did you notice bypass mother on your journey? Unfortunately, they left the path and took the meadow. Dia meninggalkan jalurnya Tuhan. They were captured by giant despair. Nah, He akhirnya blinded them, forcing them to walk matanya among the dibutakan. tombs. Thus fulfilling the prophet. Seperti A Amsal man who tadi. strays from the path of understanding comes to rest in the Orang yang company of the pergi dead. dari akal budi akan ada di tempat arwah-arwah. Jadi mereka tinggal di daerah pekuburan seperti tadi. Yang ketiga, dibawa ke sebuah gua. Watch yourselves. Hati-hati. This is a shortcut to hell. Ini adalah tempat ke neraka. This is a path for hypocrites. Inilah tempat Like orang Esau, munafik who sold his birthright. seperti Esau Like Judas, who sold his master. yang mengkhianati Tuhan, Alexander, who blasphemed the gospel. yang menghujat Alexander And everyone menghujat. in here was on their way to the celestial city. They believed it, Mereka and they percaya, ended up here. tapi mereka berakhir di sini. Oke, puji Tuhan. Silakan dinyalakan lampunya. Kalau saudara mau lihat, saudara bisa lihat sendiri movie-nya, ya, namanya Pilgrim Progress. The movie called Pilgrim Progress. Saudara akan menemukan banyak hal yang baik di sini. So you can find many good things over here. Asal saudara bisa bahasa Inggris. But if you can understand English, of course. Mungkin kalau saudara mempunyai talenta untuk acting, kita bisa buat Pilgrim Progress itu dalam bahasa Indonesia. But if you have a talent in acting, so we might be making this kind of thing as well. Seperti Pastor Stephen ngomong sama saya, Like Pastor Roy, Pastor kamu Stephen. harus acting sekarang. Gitu. Pastor Stephen told me like you have to be acting right now. Ya. Tapi nanti kita bicarakan. Satu hal, jangan sampai ada di 3 tempat itu. So one thing, don't be in those 3 places. Kita menuju ke surga, So we are going to heaven jangan sampai mati. and don't be dying Seperti orang dua tadi mati jatuh. like those 2 people, they fell. Orang yang ikut ajaran sesat mati imannya. So those who follow the false teaching, they're going to be having that faith. Jangan sampai tertipu. Oh, tetap kok saya masih bakal masuk surga. Don't be Mati deceived. yang I'm mati. still going to heaven. You are being dead. Yang kedua, The second, Amsal yang ke-21:16 tadi. the proverb, Orang yang meninggalkan jalan Say. akal budi akan beredar-edar di tempat arwah-arwah.
If you depart from God's path, you'll be going to the area where the departed spirits are. Akhirnya mati juga di sana. And you also die over there. Dan yang ketiga, And the third one, Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 12. Proverbs 14:12. Ada jalan yang mereka sangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. There is a way seems to be straight, but at the end, so you're going to the death. Saudara punya responsibility, saudara punya tanggung jawab untuk belajar firman Tuhan. You have responsibility to learn the Word of God. Karena keselamatan, saudara tidak bisa carpool. Because the salvation, you cannot join your salvation. Pak, saya mau carpool ke surga, nggak I bisa. cannot be carpooling, going to heaven. Mobil saya nggak cukup. My car is not big enough. Bukan karena saya sama istri, sama anak, sama mantu, bukan itu. Karena mobilnya cuma satu isinya, yaitu saya sendiri. Because I'm only in my car. There is no other people. Nggak bisa carpool. I cannot do the carpooling. Pak, gendong pak, nggak bisa gendong. I cannot even hold you. Nanti sama malaikat dibilang, masuk surga nggak gendong-gendongan, repot saudara. Ya, The angel will tell me, why you brought other people with you? Saudara punya tanggung jawab sendiri untuk belajar firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. So you have a responsibility to read the Bible. From Saya Genesis open, to saya mau Revelation. tanya, silakan tanya. If you have question, you can ask. Saya kan kasih jawaban menurut firman. I will give the answers according to the scriptures of Tapi kalau saudara nggak pernah baca firman Tuhan terus tanya, biasanya juga bingung. If you have never read the Bible and you ask, how could I answer the question? Baca firman Tuhan. So read the Bible. Dan kemudian saudara bertumbuh dalam anugerah Tuhan. And you can be growing in the God's grace. Amen. Amen. Hati-hati dengan 3 tempat tadi. Be Jatuh careful with mati, these 3 places. You fall and you die. beredar di kuburan. And you're gonna be swirling around in the cemetery. Yang paling parah adalah shortcut to hell. Itu bahaya. The worst one is you have a shortcut to hell. Kita sama-sama ingin berdiri dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sekarang we're gonna be having communion. Terima kasih Bapak di surga. Thank you, Father God, Untuk malam hari ini for tonight. kami diberi kesempatan So we're being given opportunity untuk bersekutu dengan Tuhan to be communing with you melalui tubuh dan darah Yesus. through the body and the blood of Di tangan Christ. hamba ada roti dan anggur biasa. In my hands there is ordinary bread and wine. Hamba serahkan dan angkat dalam tangan Tuhan. I lift up before you, you Engkau Lord. memberkatinya Bless you. di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Christ. Di dalam nama Tuhan Yeshua In the HaMashiach. name of Jesus Christ. Engkau memberkati menjadi tubuh dan darah So Yesus. bless it to be the body of Christ and the Terima blood of kasih Christ. Bapak. Thank you, Father God. Kami terima berkat ini We receive this di blessing dalam nama Tuhan in the name of Yesus. Christ. Amen. Amen. Bukan dengan bahaya
body and the cup. Saudara bersekutu dengan Tuhan. For you commune with the Lord. Beginilah firman Tuhan. This is the word of God. Aku berkata kepadamu, I'm telling you, sesungguhnya barang siapa percaya, surely who believe, ia mempunyai hidup yang kekal. you will have eternal life. Akulah roti hidup. I'm the living bread. Nenek moyangmu telah makan mana di padang My gurun, sister ate manna in the wilderness. dan mereka telah mati. I don't have died. Inilah roti yang turun dari sorga. Bread came from heaven. Barang siapa makan daripadanya, Whoever eats it, ia tidak akan mati. he's not gonna die. Yeshua HaMashiach berkata, Jesus Christ says, Akulah roti hidup I'm the living bread. yang telah turun dari sorga. It is descending from heaven. Jikalau seorang makan dari roti ini, Whoever eats this, ia akan hidup he selama-lamanya. will live forever. Dan roti yang kuberikan itu Bread given to you, ialah dagingku it's my flesh. yang akan kuberikan I'll give untuk hidup dunia. the world, the life of the world. Aku berkata kepadamu, I'm telling you, sesungguhnya assuredly, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia don't eat the flesh of the Son of the dan Son minum darahnya, and drink his kamu tidak mempunyai hidup dalam you will dirimu. not have the life in you. Barang siapa makan dagingku Whoever eats my flesh dan minum darahku, and drink my blood ia mempunyai hidup yang will kekal, have eternal life. dan aku akan membangkitkan dia I will raise him up pada akhir at the zaman. end of time. Sebab dagingku Because my flesh adalah benar-benar makanan, is food, dan darahku my blood adalah benar-benar minuman. shall drink. Barang siapa makan dagingku Whoever eats my dan blood minum and darahku, drink my blood ia tinggal dalam aku dwells in me. dan aku di dalam dia. I dwell in him. Sama seperti Bapa yang hidup The living Father mengutus aku, who sent me, dan aku hidup oleh Bapa. and I live by the Father. Demikian juga Also, barang siapa memakan aku whoever eats me, akan hidup oleh he aku. will live by me. Inilah roti This is the bread yang telah turun dari sorga. descending from heaven. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu Bread eaten by your ancestors, dan mereka telah mati. and don't have died. Barang siapa makan roti ini, Whoever eats this bread, ia tidak akan he akan hidup will selama-lamanya. live forever. Kita angkat tubuh Kristus di atas kepala. Lift up the body of Christ above. Beginilah firman Tuhan. This is the word of God. Sebab apa yang telah kuteruskan It's kepadamu unto you. telah aku terima dari I Tuhan, have received from the Lord. yaitu bahwa Tuhan Yesus Jesus Christ. pada malam waktu ia diserahkan Tonight he was delivered. mengambil roti, Took the bread dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, and blessed it ia memecah-mecahkannya and broke it to pieces dan berkata, and said, inilah tubuhku "This is my body, yang diserahkan bagi kamu. given unto you. Perbuatlah ini Do it menjadi peringatan to akan aku." be my remembrance." Terima kasih Bapa, Thank you, Father God. kasih-Mu yang luar biasa, Your amazing love. pengorbanan Tuhan The Yeshua sacrifice HaMashiach of Jesus Christ di atas kayu on salib, the cross. tubuhnya terpecah-pecah Body broken aside untuk kami Tuhan, for us. supaya kami beroleh hidup di dalamnya, Have life. supaya kami tidak mengalami kematian selama-lamanya. Experience eternal death. Terima kasih atas anugerah-Mu yang Thank luar you for biasa. your amazing grace. Kami mengucap syukur We are grateful dan kami terima and we di receive dalam nama in the name of Tuhan Yeshua Jesus HaMashiach. Christ. Kita makan dengan We iman. eat it by faith. Kita angkat cawan ini. We lift up this cup. Beginilah firman Tuhan. It's the word of God. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, Also, he took the cup after eating lalu berkata, and said, cawan ini adalah perjanjian baru This cup is new covenant, yang dimeteraikan oleh darahku. sealed with my blood. Perbuatlah ini Do it setiap kali kamu meminumnya, every time you drink it, menjadi peringatan akan aku. to be remembered. Sebab setiap kali kamu makan roti ini Every time you eat this bread dan minum cawan and ini, drink this cup, kamu memberitakan kematian you Tuhan can wear the death of the Lord sampai ia datang. until he comes back. Terima kasih Bapa. Thank you, Father God. Pengorbanan Tuhan Yeshua HaMashiach Sacrifice of Jesus Christ di atas kayu on the salib, cross. darahnya dicurahkan His blood shed untuk mengampuni dosa kami. for the remission of sin. Darahnya The dicurahkan blood shed untuk melepaskan to kami deliver us dari segala ikatan-ikatan from all dosa. the bondages. Darahnya dicurahkan The blood shed menghancurkan kutuk-kutuk dalam hidup break kami, all our curses. dan oleh bilur-bilurnya Stripes. kami disembuhkan. We are healed. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami terima We receive dengan iman by di faith. dalam nama In the Tuhan name Yeshua of Jesus HaMashiach. Christ, Kita minum dengan iman. we drink it by faith. Dengan darah
Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Yesus berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Jesus, Jesus, Engkaulah Bapa-Ku. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau memperlengkapi hidup kami. So you include our life. Tuhan, ini baru sedikit dari apa yang Tuhan firmankan. This is only a little thing that you have. Tapi dengan apa yang Tuhan berikan hari ini, But what God has given today, 3 hal yang akan kami lakukan di three dalam things that we're Tuhan. gonna do before you, Lord. Kami akan senantiasa menyembah We Tuhan. always worship you. Beri kami kepekaan Tuhan Use our sensitivity untuk menerima firman-Mu. to receive your word. Hati kami mau taat di dalamnya. So our heart wants to be obedient in it. Kami mau berjalan We dengan want to Tuhan. walk with you, Lord. Mari Tuhan, Come on, Lord. seperti Abraham, As Abraham, seperti Henok, as Enoch, seperti Daud, as David, seperti para nabi as those prophets yang berjalan dengan Tuhan. who walked with the Lord. Oh, tidak akan menjadi lelah, So they won't be tired. akan tapi terus dengan kekuatan yang Tuhan beri But with your strength that you give us, mencapai Yerusalem yang so baru. we'll be reaching the Jerusalem. Tidak ada lagi yang udah, There is no one with tidak ada us. lagi yang keluar dari jalur Tuhan. No one departs from the Lord's path. Tidak ada yang berputar-putar di tempat pekuburan, No one is going to be like turning around the cemetery. atau tidak ada lagi yang tersesat masuk di dalam lautan api. So no one going astray, going to the Tapi lake of semuanya fire. boleh diselamatkan. All can be saved. Semuanya boleh masuk dalam pengangkatan yang All luar can biasa. be taken into the rapture. Semuanya masuk dalam rencana Tuhan yang So sempurna. all enter the planning of the Lord. Terima kasih Bapa. Thank you, Father God. Kami berdoa Tuhan So I pray also untuk setiap benih-benih finansial yang for akan the ditabur. financial seed. Engkau So memberkatinya you bless it. di dalam nama Tuhan In the name of Yesus, Jesus Christ. sehingga banyak jiwa boleh Therefore dimenangkan. may the souls will be one. Tuhan, kami berdoa Tuhan, So Lord, we pray. kesempatan demi kesempatan boleh terbuka tahun 2017 ini. Opportunity by opportunity will be open this new year. Buka pintu-pintu itu Tuhan. Open those doors, Lord. Semua pintu-pintu yang tidak mendatangkan berkat The doors that don't bring blessing ditutup dalam nama Tuhan Yesus. will be closed in the name Dan of semua pintu-pintu yang mendatangkan berkat the doors bring blessing. dibuka dalam nama Tuhan Yesus. Be open in the name of Christ. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan. And the blessings of God will be Berkati poured umat out Tuhan. in your for your Mulai hari ini from today sampai pengangkatan until terjadi, the rapture. kita akan angkat tangan kita So with bersama-sama. our hands, Berkat dari Bapa Yahweh, the blessing from the Lord, Anak yaitu Yeshua Son HaMashiach, Jesus Christ, dan Roh Kudus and Holy Spirit, turun dan memberkati saudara run sekalian. and bless you Mulai hari ini from today sampai pengangkatan till terjadi. the rapture. Terima berkat dari Tuhan Receive the Yesus. blessing from the Terima Lord. berkat dari Receive Tuhan the blessing Yesus. from Jesus Christ. Dan terima berkat And dari receive the Tuhan blessing Yesus. from the Jesus Christ. Yang percaya katakan, Who believes says, Amin. Amen. Terima